اور جہانگیر ترین موجود ہیں اور اس کے علاوہ عمران اسماعیل بھی ان کے ہمراہ موجود ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی جانب سے نعرے بازی بھی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ اس وقت چیئرمین تحریک انصاف عمران خان پہنچ چکے ہیں بنی گالہ کے باہر، جہاں پر تحریک انصاف کے کارکن موجود ہیں اور ان کارکنان کے درمیان چیئرمین تحریک انصاف عمران خان وہاں پر موجود ہیں۔ خاموشی۔ اچھا جی، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک مجرم کو بچانے کے لیے یہ کتنا قوم کا پیسہ ضائع ہو رہا ہے۔ یہ ایک مجرم پرائم منسٹر کتنا مہنگا اس قوم کو پڑ رہا ہے۔ اس کی چوری چھپانے کے لیے، چلو بیٹھو، اس کی کرپشن چھپانے کے لیے ساری اسٹیٹ مشینری، اس کا صرف اور صرف کام یہ ہے کہ اس کی چوری چھپائی جائے۔ یہ ہیلی کاپٹرز پھر رہے ہیں، پولیس پھر رہی ہے، ناکے لگا دیے ہیں، لیکن نواز شریف اگر یہ دیکھ رہے ہو نا، تم جو مرضی کر لو، یہ تمہارا جو چوری کیا ہوا پیسہ ہضم نہیں ہونے دیں گے، یہ نہیں ہوگا۔ یہ قوم حساب لے گی۔ یہاں میں آپ کی تلاشی لینے آیا ہوں۔ ایک مجرم کو میں وزیر اعظم کبھی قبول نہیں کروں گا۔ مجرم کسی بھی دنیا کی آئین اور قانون اجازت نہیں دیتا ملک کا وزیر اعظم بننے کے لیے۔ اب میں سب سے پہلے پھر پاکستان کی عدلیہ سے پوچھتا ہوں کہ یہ کس رنگ کی جمہوریت ہے؟ ایک ایسی جمہوریت جدھر نہ کوئی یہ ایک حکومت نہ کوئی قانون مانتی ہے، نہ عدلیہ کا آرڈر مانتی ہے، پکڑ کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالتی ہے۔ یہاں مجھے بتائیں کہ مجھے کس لیے یہ بند کیا ہوا ہے؟ میرا کون سا جرم ہے؟ میں سوال یہ پوچھتا ہوں عدلیہ سے کہ میرا کون سا جرم ہے؟ اور جرم یہ میرا کوئی جرم نہیں ہے۔ مجرم کو بچانے کے لیے یہ خوف زدہ ہو کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارا سیل کر دیا، لوگوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال رہے ہیں، کسی کو آنے نہیں دے رہے۔ اور میں نواز شریف کو ایک اور پیغام دیتا ہوں یہاں کہ نواز شریف، آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ روک لیں گے لوگوں کو؟ کیا لوگ ڈر جائیں گے اس سے؟ آپ تو ہر روز لوگوں کا جذبہ بڑھتا جا رہا ہے، بجائے چپ کرو، میں یہ کہہ رہا ہوں نا، جذبہ بڑھتا جا رہا ہے، آؤٹ آف کنٹرول بھی ہو رہا ہے۔ اچھا سنیں، بات یہ ہے کہ ہم نے 2 تاریخ تو دی ہوئی ہے، لیکن 2 تاریخ کیا اگر ہمیں یہاں روک دیا تو 3 تاریخ بھی ہو جائے گی، 4 بھی ہو جائے گی، 5 بھی ہو جائے گی۔ ہم نے تو رکنا ہی نہیں ہے۔ میں تو جب تک زندہ ہوں، میں نے تو اس مجرم کے پیچھے جانا ہے، میں نے تو اس کو چھوڑنا ہی نہیں ہے۔ میں تو مجرم کو تسلیم کر ہی نہیں سکتا۔ میں یہ جتنے مرضی ڈرائے دھمکائے ٹیئر گیسنگ کرے، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک میں زندہ ہوں میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، جب تک میں زندہ ہوں۔ اور یہ میرے جو کارکن ہیں، لوگ ہیں، جو پاکستان کی قوم ہے، یہ بھی فیصلہ کر بیٹھی ہے، اور 2 کو آپ دیکھ لیں گے۔ لیکن میں آج 3 باتیں کہنا چاہتا ہوں پھر سے۔ سب سے پہلے سارے اپنے تحریک انصاف کے کارکنوں کو میں کل کہہ رہا ہوں کہ یہاں بنی گالہ پہنچو۔ پختونخوا میں ابھی جلسہ شروع ہونے لگا ہے، پرویز خٹک کرنے لگے ہیں سوابی میں۔ پرویز خٹک وہاں اناؤنس کریں گے کہ کل پختونخوا سے ہماری سارے کارکن تیار ہو کے کل سے آئیں گے، پنجاب سے ہوتے ہوئے بنی گالہ پہنچیں گے۔ کل سارے پختونخوا کے کارکن پہنچیں گے، ہمارے پرویز خٹک ان کو لیڈ کریں گے، اور وہ اس لیے پہنچیں گے، ہمارا جمہوری حق ہے یہ ہمارا آئین ہمیں حق دیتا ہے، ہمیں آئین کہتا ہے، آرٹیکل 15 ہے کہ کوئی ہماری فریڈم آف موومنٹ ہے، ہم کوئی جرم نہیں کر رہے۔
जुर्म हुकूमत कर रही है, ये नाके लगा के। हाई कोर्ट ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वाज़े तरीके से कहा था कि कोई कंटेनर नहीं लगाने। किस कानून के तहत ये रोक रहे हैं और किस कानून के तहत लोगों को पकड़ के जेलों में डाल रहे हैं? मैं फिर से कहता हूं, पाकिस्तान की अदलिया ऑन ट्रायल है, ये अदलिया का ट्रायल है, ये एक पुलिस स्टेट बना दी है इन्होंने। मैं फिर से कहता हूं कि मुशर्रफ की आमरीत से बताएं ये कैसे फर्क है, क्या फर्क है इसमें कि ये ना ये अदलिया का सुनते हैं ना कानून का सुनते हैं। जब चाहे जिसको बंद कर दो, उठा लो, मारो, पीटो, ये कौन सी जमहूरियत है? और बस 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 बस। और दूसरी चीज, जो परवेज रशीद को कल इस्तीफा हुआ है, हम सारे डिमांड करते हैं, हम सब डिमांड करते हैं कि असल जो उसके पीछे जो थे उनका सामने आना चाहिए नाम। परवेज रशीद एक दरबारी है, वो कभी भी अपने मुगल आजम से पूछे बगैर कोई स्टेटमेंट दे ही नहीं सकता था। इसने जो सिक्योरिटी लीक की है, इसके पीछे वो हैं जिन्होंने ISI चीफ को जियो के साथ मिलकर सारी पब्लिक के अंदर उसको 6 घंटे उसका मीडिया ट्रायल किया। ये वही लोग हैं, ये वही नवाज शरीफ है जिसने जाके बरकत अपनी किताब में लिखती है कि काठमांडू में जब वो मिलता है छुप के नरेंद्र मोदी को, तो वो कहता है कि वो बरकत कहती है कि वो अपनी फौज से डर के छुप के मिलता है। फिर ये वो नवाज शरीफ है जब इसका ऑपरेशन होने जा रहा था, अब पता नहीं किस तरह का ऑपरेशन था, बहरहाल जब ये जा रहा था ऑपरेटिंग थिएटर में, माँ बाप को नहीं उसने टेलीफोन, वालदा को नहीं टेलीफोन किया, बेटी को नहीं किया, बच्चों को नहीं किया, नरेंद्र मोदी को टेलीफोन किया ऑपरेटिंग थिएटर से पहले। ये वो नवाज शरीफ है जिसने ये जो सिक्योरिटी लीक्स हैं, बिल्कुल वो नैरेटिव पाकिस्तानी फौज के खिलाफ था, वही नैरेटिव जो कि नरेंद्र मोदी का पाकिस्तानी फौज के खिलाफ नैरेटिव है। और ये जो उन्होंने कल बंद किया पख्तूनख्वा को, ये जो इनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है हिंदुस्तान का, डुवेल, उसकी स्टेटमेंट है कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के सूबे अलहदा हों पाकिस्तान से, फिरका वारियत हो, ये उसकी स्टेटमेंट है। ये इन्होंने जो किया पख्तूनख्वा के साथ, कैसे कर सकते थे कि एक सूबे को काट दे पंजाब से? क्या इसको इंटरेस्ट है पाकिस्तान में? मैं कहता हूँ इसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसके पैसे, बच्चे, जायदादें, बैंक बैलेंस सारे बाहर पड़े हुए हैं। कितना इसको इंटरेस्ट है पाकिस्तान का? और आखिर में मेरे ख्याल में हम भी शायद आपस में भी डिस्कस कर रहे हैं कि लेकिन हम ये भी समझते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए। एक बच्ची 3 दिन की, उसकी वफात हुई इनके कंटेनर रखने से जो कि नाजायज़ थे, टेयर गैसिंग से हुई जो नाजायज़ थी। और दूसरा कि जो एक कर्नल शहीद हुए हैं, कर्नल शाहिद शहीद हुए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इनके सड़कें बंद करने से हुए हैं। ये दोनों का शहबाज शरीफ के ऊपर FIR कटनी चाहिए, क्योंकि वो शहबाज शरीफ पहले ही इसने मॉडल टाउन में कत्ल किए हुए लोगों को, और उसके पहले एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग भी इसके हाथ पे है, वो भी केसेस हैं इस पे। ये मजीद 2 FIR कटनी चाहिए इसके ऊपर। एक आखिरी चीज कि हमारे बैतुल्लाह बिटनी हमारे पड़े हुए हैं ICU के अंदर, हार्ट अटैक हुआ, उनको उठाया वहां से, जो कि वो कोई गलत नहीं, उनको पहले तो वो एक टेंट के अंदर, कोई दफा 144 की वायलेशन नहीं थी, वहां से उनको उठाया गया, जेल लेके गया, उधर हार्ट अटैक हुआ, वो ICU पड़े, वहां हथकड़ी लगाई हुई है। मैं ये डिमांड करता हूं कि अगर उनको कुछ हुआ, ये भी ये तहरीक इंसाफ काटेगी FIR शहबाज शरीफ के ऊपर। साहब ये बताइएगा कि इस वक्त अली अमीन गड्ढापुर साहब जो है, उनकी गाड़ी से बैठ जाओ, बैठो ना, बैठो बैठो, मिकदार में उनकी गाड़ी से असला मिला है जिसमें 9mm पिस्टल है और SMG गन्स है, और एक शराब की बोतल मिली है। इस हवाले से क्या कहना चाहिए? देखो बात सुनो, ये मैं कोई हेरोइन तो नहीं मिली और तो कोई चर्च नहीं मिल गई वहां से। ये कब से ये मास्टर है इस चीज के कि पकड़ते हैं किसी को, पहले तो पकड़ते गलत है, वो कोई गलत काम नहीं कर रहा था और फिर उसकी गाड़ी से ये चीजें निकाल दी। और वो वजीर है, ये बिल्कुल गलत किया इन्होंने।
इन्होंने अच्छा बाकी अगर अली अमीन की गाड़ी से निकला तो ये जो बाकी पकड़ के जेलों में डाल रहे हैं इनकी गाड़ियों में से क्या निकला है बताएं कौन से ये मुझे शर्म इसलिए है कि एक वजीर को पकड़ के और उसकी गाड़ी से ये कर रहे हैं ये और ये मैं आपको बताऊं दूसरा ये बड़ी खतरनाक गेम खेल रहे हैं क्योंकि इनको तो पाकिस्तान में इंटरेस्ट है ही नहीं इनके तो बच्चा सब कुछ बाहर है ये तासुब बढ़ेगा सूबाइयत बढ़ेगी आगे सीपे की वजह से छोटे सूबों के अंदर एक तासुर है कि पंजाब ज्यादती कर रहा है छोटे सूबों पे अब इससे अगर ये इस तरह एक वजीर को इस तरह ट्रीट करेंगे आप सोचें कि इससे क्या इम्पैक्ट जा रहा है पख्तूनख्वा के अंदर उसने गलत क्या काम किया वो सिर्फ अपने लीडर चेयरमैन के पास बनी गाला आ रहा था और उसको रास्ते में रोका क्यों उसके ऊपर टीयर गैस क्यों फेंकी और जी अली अमीन ने बिल्कुल अली अमीन का कसूर क्या था क्या कसूर था उसका कि जो उसको रोका है वो अगर मुझे मिलने आ रहा है वो कौन सा जुर्म कर रहा था और ये मैं मानता ही नहीं हूँ ये हमेशा इनकी पुरानी आदत है कि किसी ना कोई किसी के ऊपर कोई चीज डाल के कहेंगे जनाब ये पकड़ा गया शराब की बोतल तो आने नहीं दिया जा रहा फिर